है। जितने भी सीसीज है सब अलाउड है हमारे ग्रुप में। बस बाइक हो तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने में कोई बंदा अगर हमारे ऑफिशियल्स राइड अटेंड नहीं कर पाएगा पेट्रोल की वजह से, तो हम लोग उसको फ्री में पेट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉग में उम्मीद करूंगा कि पूरा मजे के साथ में बनाऊंगा। आज हम लोगों का बहुत प्राउड फीलिंग डे है, क्योंकि मेरा जो टीम है, टीम मैवरिक, देखो कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। हेलमेट बांट रहे हैं सबको। अरे यही हमारा घर है, यही से लौट किया है, यही हमारा घर है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देखते भाई आवा के दिल्ली से। सो हाय वास्को फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि पिछले व्लॉग में हम आपको बोले थे कि मेरा जो टीम मैवरिक है, टीम मैवरिक के तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, जो है सेफ ड्राइव सेव लाइफ करके, जहाँ पे हम लोगों का ग्रुप हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा आज। और कोलैब होगा नोहाटी में, पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स आएंगे, तो हम लोगों के साथ कोलैब करेंगे इस इवेंट में। आप लोगों को ये इवेंट में बहुत मजा आएगा। ये व्लॉग में उम्मीद करूंगा कि पूरा मजे के साथ में बनाऊंगा। अगर आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है। इन फ्यूचर इवेंट्स में आप लोग हमारे ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारे ग्रुप में बहुत बेनिफिट्स है। हर महीने में कोई बंदा अगर हमारे ऑफिशियल्स राइड अटेंड नहीं कर पाएगा पेट्रोल की वजह से, तो हम लोग उसको फ्री में पेट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी सीसीज है सब अलाउड है हमारे ग्रुप में। बस बाइक हो तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20 और आज संडे है 31 अगस्त। आज ही हम लोगों का ये इवेंट है। तो चलो गाइस, हम डायरेक्ट नोहाटी जाके वहाँ पे आप लोगों से बात करते हैं। हाय वास्को फैमिली, हम लोग आ चुके हैं हमारे इवेंट पॉइंट पे। यहाँ पे होगा आज हम लोगों का इवेंट। तो अभी तक तो पैंडलिंग चल रहा है यहाँ पे, बाकी सब लोग है किधर? तो আমি তো কটা এসেছি, 8টা এসেছি আমাদের हाय बॉस्को फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोगों का बहुत प्राउड फीलिंग डे है, क्योंकि मेरा जो टीम है, टीम मैवरिक, देखो कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। टीम मैवरिक का ये रहा हम लोगों का सेटअप। आज यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, और यहाँ पे अपना टीम देखो, पूरा टीम के बंदे हैं, सब ने अपना शर्ट्स पहना है। वहाँ पे हम लोग सेफ ड्राइव सेव लाइफ प्रोग्राम अरेंज किया है। हम लोगों का एक क्या बोलते हैं इसको, टेंट लगा है। यहाँ पे हम लोगों का एक बैनर है टीम मैवरिक का। यहाँ पे कुछ हेलमेट्स है, अंदर भी बहुत सारे हेलमेट्स है। और पीछे हम लोगों का बाइक का लाइनअप है। यहाँ पे राजदीप ग्रुप का लीडर। हेलो गाइस, आप लोग भी ज्वाइन करना ग्रुप पे। एकदम यहाँ पे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे हम लोगों का बाइक का लाइनअप भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारा बाइक्स है, पूरा ग्रुप आया है। बुलेट से लेके NS, VNS, R15, Xenos, फिर बहुत सारा बाइक्स है। बाइक्स छोड़ो, आज इन फोकस है हम लोगों का। देखो कहाँ से कहाँ आ चुका है टीम मैवरिक। हेलमेट बांट रहे सबको। और यहाँ पे कुछ देर पहले मैं बैठ के सब नाम लिख रहा था, तो ये सब नाम है कुछ। और ये हम लोग का अटेंडेंस शीट। টেন্ট রেডি, ওইদিকে হচ্ছে যারা আসবেন তাদের জন্য বসার জায়গা রেডি। ওটা ওখানে ব্যানার ওই যে ওখানে লাইন আপ ব্যানারটা ওখানে। 10 minutes later. মাননীয় MLA সাহেব, আমার আপনার বরণ করে নেব সায়ন মণ্ডল বরণ করে নিচ্ছেন শেখর ভৌমিক মহাশয়কে। CSC দায়িত্বে আছেন শেখর ভৌমিক মহাশয়। হাততালি। ধন্যবাদ। অর্থাৎ নিজেদের যে কোনো উদ্যোগ, যে কোনো কাজ, সেটা স্বাধীনভাবে স্বাধীন চেতাভাবে তারা যাতে করতে পারে। চশমাটা খুলে চশমা লাগা এবার পড়ে না, ঠিক আছে ভালো দেখো তাতে হেলমেটটা পরে যাচ্ছে। তারপরে এটা যে করেছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, তারপর এরা যে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা এটা ভেবেছে যে হেলমেট ছাড়া গেলে খুবই অসুবিধা, বিপজ্জনক। সেই জন্য এই কথাটা তাদের ছোট ছোট মাথায় বুদ্ধিটা এসছে, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই ছোট ছোট বাচ্চাদের। এদেরকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ভালোবাসা অভিনন্দন জানাই।
সামনে বাড়ি আমার এখানে যাচ্ছে। আপনি হেলমেট পরেছে কেন? এই বাজারে এসেছিল তো। বাজারে এসে বলে হেলমেট পরবেন না? না নিশ্চয়ই করবো, আমি সবসময় আচ্ছা, আজকে আমাদের টিম ম্যাভরিক 24 থেকে এটি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে। এখানে আমাদের হেলমেট দেওয়া হচ্ছে। তো আপনাকে হেলমেট পরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের পৌর মাতা কাজল দে। আমাদের এই জিনিসটা যে করেছে খুব সুন্দর জিনিস। এই জিনিসটা সবার মেনে চলা উচিত, আমরাও মেনে চলা উচিত। হেলমেট পরিয়ে দিচ্ছেন। হাততালি। হেলমেট কিন্তু কোনোদিনও গাড়িতে রাখবেন না। যখনই গাড়িতে বেরাবেন সব সময় হেলমেট পরে বেরাবেন। হেলমেট শুধু পুলিশের একটা খুব ভালো কথা বললো, হেলমেট শুধু পুলিশ থেকে রক্ষার জন্য নয়, সাবধানে বাড়ি ফিরে পরিবারের মধ্যে যাওয়ার জন্য। হেলমেট খারাপ হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, আপনার স্কুটি বন্ধ হয়েছে, স্টার্ট হচ্ছে না। আপনাকে হেলমেট দেওয়া হচ্ছে আমাদের টিম ম্যাভরিক 24 থেকে। আজকে আমাদের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন হচ্ছে একটি, তো আপনাকে একটা হেলমেট দেওয়া হচ্ছে। আপনাকে হেলমেট দিয়ে দিচ্ছে সায়ন মন্ডল, আমাদের টিম কো লিডার। কাহা গিয়েছে? বুঝতে পারছি না। কোথায় গিয়েছিলেন? ও ওপারে মিষ্টি আনতে গেছিলাম। হেলমেটটা পরবেন সবসময়, গাড়িতে রাখবেন না। কি ব্যাপার, হেলমেট ছাড়া কোথায় যাচ্ছে? বাজারে এসেছিলেন। বাজারে এসেছিলেন এত রোদে, হেলমেটটা পরলে তো মুখ একটু ঢাকতো। ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমাদের আগে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন হচ্ছে টিম ম্যাভরিক 24 থেকে। এই ক্যাম্পেইনে হেলমেট দেওয়া হচ্ছে। হেলমেট সবসময় পরবেন, সবসময় আপনাদের বাড়ি ফেরার জন্য। আমরা যতটা চেষ্টা করব আপনাদের পাশে থাকার এবং আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকার। এই রাইডিং গ্রুপকে শুধু রাইডিংয়ের জন্য নয়, সাধারণ মানুষকে জানানো যে শুধু রাইডিং করলেই হবে না, মানুষের পাশেও থাকতে হবে। এবং আমি অনেক রাইড করেছি এবং রাইডের মধ্যে দিয়ে আমরা যে মানুষের জানাতে চাইছি যে 2 চাকার বাইক হচ্ছে শয়তানের জাত, যার জন্যে অনেকে সেগুলো মানে না, ওভার স্পিডিং এবং র্যাশ গাড়ি চালানো, সেগুলোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি আরও কিছু ক্যাম্পেইন করার। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্যে, আমাদের এত সুন্দর আয়োজনের আসার জন্যে, এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা করব আরও ভালো করার এবং আমরা আপনাদের আগমনটা আগে থেকে জানিয়ে রাখবো। ধন্যবাদ। কি ব্যাপার, কোথা থেকে আসছে? এই যে 5 থেকে এসছি, এই সামনে 20 থেকে 5 থেকে সিট বেল্ট দেখছি পড়া নেই। এই দাদা এই সামনে আমি গাড়ি সামনে যতই যান সিট বেল্ট না পরে কি যাওয়ার নিয়ম? সেটা নিয়ম না। আপনি সিট বেল্টটা পড়ুন, সহযোগিতা করুন। সিট বেল্টটা পরে, সিট বেল্টটা পরে তো সহযোগিতা করবেন। আসতে যাও, সাইডে দাঁড়াবেন, একটু সাইডে দাঁড়াবেন। এত বড় ফ্যান এরকম ভাবে যাচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আস্তে আস্তে চেষ্টা করবেন এরকম ভাবে না নিয়ে যাওয়ার। আমাদের টিম ম্যাভরিক 24 রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে সাবধানে যাবেন। দেখুন কত বড়, আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি সিটবেল্টটা পরে নেই, দেখতে পাচ্ছি আপনি সিটবেল্টটা পরে নেই। কোথা থেকে আসছেন? आपका नाम? आपका सीट बेल्ट पहन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। মাস্টার কাগজ ফেল, সিট বেল্ট পরেনি, বেআইনি। ভাই আমাকে তুলিস না রে, ভাই আমাকে তুলিস না রে।